Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program Teaching Staff Students Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 8 September tahun 1997 Masehi, hari Jumat. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Elektronik Telekonferensi tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Age of month September of year 2197, free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time, Electronic Teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026. 971 years through homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 8 September tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, free day, age of month September of year 2197 AD.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan. Izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Keterangan information, nomor, number, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspects and criteria, keterangan information. Lingkungan dan keselamatan pertambangan, mining environment and safety, perlindungan lingkungan, environmental protection. Neraca lahan yang memuat perencanaan luas lahan yang dibuka dan reklamasi setiap tahun serta perencanaan pasca tambang, perencanaan bukaan lahan dan reklamasi serta pasca tambang baik di dalam maupun di luar WIUP wilayah izin usaha pertambangan dijelaskan sebagaimana tabel berikut. The land balance sheet contains the planning of the area of land to be opened and reclaimed each year, as well as post-mining blending, land opening and reclamation and post-mining blending both inside and outside the mining business permit area are explained in the following table. Uraian, description, rencana bukaan lahan, hektar, land clearance, plan, hektar, kumulatif bukaan lahan, kumulatif aperture, hektar. Lahan tambang, mining land, timbunan, have, sarana dan prasarana, facilities and infrastructure total. Lahan tambang, mining land, timbunan, have, sarana dan prasarana, facilities and infrastructure total. Rencana reklamasi uraian, description. Rencana reklamasi hektar, reclamation plan hektar, kumulatif reklamasi hektar, kumulatif reclamation hektar, A, B, C, D, E. F sama dengan G tambah H tambah J tambah I tambah J tambah K. Lahan tambang, mining land, timbunan, have, sarana dan prasarana, facilities and infrastructure. Total. Uraian, description, rencana pasca tambang, hektar. Post mining blend, hektar, sisa lahan terganggu pada air pasca tambang, hektar. Remaining disturbed land at the end of post mining, hektar.
Uraian description rencana pasca tambang hektar post mining plan. Sisa lahan terganggu pada akhir pasca tambang hektar. Remaining disturbed land at the end of post mining hektar. Lubang bekas tambang former mining land. Former mining pit. Fasilitas yang dipertahankan hektar. Maintaining facilities hektar. Pembongkaran dan reklamasi. Demolition and reclamation. Reklamasi bentuk lain. Other form of reclamation. Lahan tambang, mining land, timbunan, have, sarana dan prasarana, facilities, and infrastructure. Total. Lahan tambang termasuk jalan tambang, jalan angkut, jalan akses, dan kolam sedimen. Mining land including mining roads, haul roads, access roads, and sediment ponds. Timbunan meliputi timbunan batuan penutup dan timbunan tanah pucuk. The embankment includes overburden and topsoil embankments. Sarana dan prasarana meliputi fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang. Facilities and infrastructure include processing facilities and supporting facilities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.